परस्परान् भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रयेत विद्याविनय सम्पन्नं वेदरागं विवेकिनां वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं श्रीविदुशेखरभारतीं श्रीसद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। मनोरथा प्रार्थनां समर्पयामि। प्रणो देवी सरस्वती वाजे विद्याधीपते श्रीनाम विक्रीमतो वाग्देव्यै नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी पूजारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्वदने सदा। गणानां त्वा गणपतिं वहामहे कविं कवीनामुपविश्वस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानश्वन्वन्नोदिवस्सीदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। श्री ललिता त्रिपुरसुन्दरी देवताभ्यः नमः। मनोरथा प्रार्थनां समर्पयामि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं तत्रबलं तदेवाः विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियगं स्मरामि। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं रक्षसां कुर्वे घण्टानादं कृत्वा देवतां फलदाञ्चलम् इति घण्टानादं कृत्वा अपसर्पन्ते भूता ये भूता विघ्नसंहिताः ये भूता